Salam alaikum, bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. الدرس ديال اليوم هو le pluriel des noms. Le pluriel des noms جمع الأسماء. كيف ما شفنا من قبل بالنسبة le nom en français الاسم بالنسبة للغة الفرنسية تيكون دائما قبل منه un déterminant. هي واحد الأداة اللي كتمكننا باش نعرفوا الاسم واش هو féminin ou bien masculin ou la singulier ou bien pluriel يعني le genre et le nombre. هاد لو ديتيرمينو بطبيعة الحال كيتغير حسب لو جونغ اي لو نومبر يعني الا كان لو نوم مؤنث او مذكر او جمع. دونك الا بغينا نديرو ان نو او بلوريال ضروري ما نديرو ان ديتيرمينو او بلوريال باش تكمل لنا الجمله الكلمه ويكون عندها معنى. الوغ هنا اول حاجه غادي نشوفو لو بلوريال دو كيلكو ديتيرمينون. لو بلوريال دو كيلك ديتيرمينون. لو لا et l'apostrophe, c'est les. Quand je dis le garçon, la fille ou bien l'école, c'est les. Le pluriel, c'est les. Les garçons, les filles, les écoles. Quand je dis par exemple un ou bien un ballon, une balle, le pluriel, يعني الجمع هو des ballons, des balles. Quand je dis ce, اللي هو أداة إشارة ce هذا ou bien cette هذه le pluriel c'est c'est. Quand je dis mon ou bien ton ou bien son اللي هما أدوات الملكية. Quand je dis mon يعني mon شي حاجة كتكون ملكي مثلا je dis mon stylo يعني هذا قلمي mon stylo bien mon fils ولدي ton cahier دفترك etc. Alors, le pluriel, c'est mes, ou bien tes, ou bien c'est, ça dépend. Quand je dis notre, ou bien votre, ou bien leur, le pluriel, c'est nos, ou bien vos, ou bien leur. Donc, هذا هو le pluriel des déterminants, اللي هما أدوات تعريف اللي كتكون دائما قبل le nom. Alors, pour les noms, يعني بالنسبة للأسماء غالبا pour mettre un nom au pluriel باش نبغيو نديرو اسم في الجمع كنزيدو ان اس على لا يعني في غالب الامر كاينه ان اس على لا هي اللي كتعني ليا لو بلوريال هي اللي كتبين ليا ان لو نو الي او بلوريال بلس لو ديتيرمينون بطبيعه الحال لي الي او بلوريال. دونك ici par exemple on a un garçon, des garçons avec S, une fille, des filles avec S, une sœur, أخت, des sœurs avec S, un frère, أخ, des frères avec S. Alors, كيف ما لاحظتوا هنا la forme ou la prononciation ne change pas. Ce qui change هو le déterminant il est au pluriel plus la marque du pluriel اللي هي S à la fin. Maintenant, on va passer aux noms qui ne changent pas au pluriel. الكلمات التي لا تتغير في صيغة الجمع. Les noms qui se terminent au singulier avec un S ou bien X ou bien Z ne changent pas au pluriel. الأسماء التي تنتهي ب S ou bien Z ou bien X لا تتغير في صيغة الجمع. Par exemple, le nez. كيف ما كتعرفوا le nez كتنتهي ب Z à la fin. Donc au pluriel, quand on dit les nez, on n'ajoute rien. Ça reste Z à la fin. On ne peut pas mettre un S qui marque le pluriel. Deuxième exemple, le prix. ثمن. Le pluriel, c'est des prix. ما تغيراتش لأنه عندها X à la fin. Troisième exemple, un tapis, سجاد, un tapis. Au pluriel, des tapis. Quatrième exemple, une souris, فأر. Des souris, des souris. كيف ما لاحظتوا هاد الكلمات ما كتتغيرش في صيغة الجمع ولكن تتغير لو ديتيرمينون. ضروري ما نغيروا لو ديتيرمينون اللي كيبين لنا انه كنهضروا على بليزيور شوز يعني اكثر من واحد. ملي كنقولوا لي ني لي بري لي دي تابي دي سوري ça veut dire باننا كنهضروا على الجمع والحاجه الوحيده اللي بينت لنا هنا ان الاسم في الجمع هو لو ديتيرمينون qui est au pluriel. Et maintenant on va voir les noms qui changent de forme ou bien de prononciation au pluriel. Les noms qui changent de forme ou bien de prononciation au pluriel. يعني الأسماء التي يتغير نطقها والكتابة ديالها في صيغة الجمع.
أول مثال un œil اللي هو عين un œil. Le pluriel c'est des yeux. كيف ما لاحظتوا la prononciation est complètement changée, l'écriture et tout. Donc un œil, des yeux. Normalement كتكتب des yeux ولكن مع la liaison on dit des yeux حيت le D ça se termine par S وعندنا Y donc نقولوا des yeux. Deuxième exemple un œuf بيضة un œuf. Des œufs. Troisième exemple le ciel السماء. Le ciel, les cieux. Le pluriel du ciel c'est les cieux. كيف ما لاحظتوا هنايا la prononciation change complètement. Donc un œil, des yeux. Un œuf, des œufs. On ne dit pas des œufs, on dit des œufs. Le ciel, les cieux. Maintenant, les noms qui se terminent par al. Les noms qui se terminent par al. الأسماء التي تنتهي بال. Alors, les noms qui se terminent par al prennent o au pluriel. الأسماء التي تنتهي بال تأخذ o في صيغة الجمع. و o, on prononce o, mais on écrit AUX. مثال على هذا le cheval. Les chevaux. Un animal. Des animaux. Le journal. Les journaux. كيف ما لاحظتوا هنايا 3 ديال الأسماء منتهية بآل والبلوريال ديالهم كي تكتب AUX على فا يعني ما كتبقاش هذيك آل كتعوض AUX. بطبيعة الحال في أي قاعدة هناك استثناء. ألوغ عندنا 6 ديال لي نو 6 ديال الكلمات في آخر الصفحة اللي ما كتستجبش لهاد القاعدة. يعني ملي كيكون عندنا باغ اكزومبل لو كارنافال ما تنقولوش لي كارنافو au pluriel. On dit les carnavals avec S. ملي تيكون عندنا فيستيفال تنقولوا les festivals avec S. Récital, on dit des récitals avec S. Régal avec S. Chacal, des chacals avec S. يعني ميمكنش نقولوا des carnavaux, des festivals, des beaux, des récitaux, des régaux, des chacos. لا دايما هاد الكلمات هما exception يعني استثناء كيكون فيهم اس على فا فعود AUX. آخر نموذج غادي نشوفوه بالنسبة للأسماء الجمع الأسماء هما les noms qui se terminent par ou. Donc le pluriel des noms en ou. جمع الأسماء التي تنتهي ب ou. في اللغة الفرنسية نورمالمون من تيكون عندنا un nom qui se termine par ou يعني اسم ينتهي ب ou ولا بغينا نديروه في البلوريال في الجمع تنزيدو ليه un s tout simplement. Par exemple un fou, des fous. أحمق, un fou. Des fous, le pluriel. Un coup, des coups. عنق, un coup, des coups. بطبيعة الحال l'exception اللي كاينة هنا الاستثناء اللي كاين هما 7 ديال لي نو 7 د الأسماء. لي كايو كتاخد إكس في عوض إس. جونو, شو, جوجو, بيجو, بو et هيبو. دونك هاد الأسماء إلا شفناهم في اللغة الفرنسية أو بلوريال كنديرو لهم إكس على بلاس دو إس. فوالا كان هذا درس من دروس قواعد اللغة الفرنسية اللي تكلمنا فيه على لو بلوريال. ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون وما تنساوش تشاركوا بالقناة باش توصلوا بجميع الدروس. على بروشين فيديو إن شاء الله.